रस रस पर गीत भी हम अनुरोध भी मनोरंजन सकाशे हिमाचल प्रदेश आसीथिबा कलाकार बृंद मनोरंजन सकाशे परिवेशन करेंगे। हिमाचल प्रदेश आसीथिबा कलाकार बृंद टाइम है भाई चलो देखो कितने भीड़ देखो पूरा भीड़ देखो पूरा फुल भीड़ पूरा है पूरा डांस कर देखो
चित्ररेखा विद्याधारी को धरेई सचिपति इंद्र करिछि प्रदान सेई सुकुमारी सुलक्षणी त्रिलोक मोहिनी नवयुगा अति शोभा बेहती समसरी एही नृत्य प्रज्ञा ओडिसी दल साथी आपण माने गोटाए करताली दे स्वागत करंतु कथा करू आसीथिबा नृत्य प्रज्ञा दल आस नाची जाओ गाई जाओ सुलोली मिलार झंकारी उपभोग करिले मथुरा नगरी आबार वृद्ध बनिता उपभोग करिले राज दुनिगण एवं उपभोग करिले राज पारिषद पात्र अमात्य अमराज्य वर्ग माटिया बागा एमा सुपर इंडिया है एमा दिया तेरे दिमाग में ए रे अपनी का नया कुछ ये दिन में चाल चल कर जाओ और तकिया करे
साज है रे
দেশ অঞ্চলে সেই দিনের আপনারা এই দিনে পৌঁছাও দেখবি যারা সুযোগ পাই সবুজ শ্রীলঙ্কার বাসিন্দা দেবত শিল্পীরা আজি ধরতে সেମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖବର ପାଇ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକ ଭଲ ନା କରବା ତାଲି କେନ ମାରବ ସଦୂର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାସିନ୍ଦା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିବା झुमरा शिवाले ठीक है ना झुमरा लगा झुमरा शिवा बोली नमस्कार बोले तो नमस्कार नमस्कार चला चला घर के जाओ इमामतु बिस्लाम फुटुया धुरी बरेया तत्काल हुआ जइलो विजय मंत्री कोड़ा को ये वो बुरा खाना बोला तोहर भाई बने खाना कोई बुझाबो वाला को ये खाना गोवा देख मा खाना कोई ibuah Okay. We are very proud of this. बुझी ना वो समझ खा दे रसन को correct Do everything for us. Thank you so much for everything. largest open theater जालो ना हमें यही दे रहे Never seen before like this. लोग के ना पंगा This is the first time we are performing in this large, huge stage. Thank you so much. कौन सा मारा गले नो पूरा सुमुद वाला कोहबर से काय बोले कौन सा देते हैं नहीं रोडी मोड़ कर वाली
सदा वसंतौ हृदयारविन्दे जय श्री ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବାରୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଆଜି ମାନପତ୍ର ଏବଂ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସନ୍ତୁ ମହାରାଜ Iba Kora koriyo Hala na hala Katilah menteri ya
गाई वाले सोने वालियां मना बन के विच मेले दे आए मुछा दियां हत्ती कुंडे तेरे चाद दे लाए और कमाला नाले चला हो गए दिल वालियो कमाला नाले चला हो गए ढोल वाले लगदे मुड़ियां नु देखण दुनिया वाले लगदे मुड़ियां नु देखण दुनिया वाले लगदे मुड़ियां महाराज करो आदेश सर्वदान से महाराज বর্তমান আমাদের শ্রীযুক্ত প্রধান কুমার লোহা শ্রীযুক্ত জেলা পরিষদ এবং ডিভিশন কমিটির কর্মীরা
পরিবর্তনের পদচিহ্ন আউ নথিব দেখিলে তো মহারাজ বহুত ভাই বুঝব সেনাপতি বলে নিয়ন্ত্রী আশ্বাসনা গোবিন্দ বীর্যমন্ত সান্ড মুষ্টিক অঙ্গরক্ষীর উপরে সদা সর্বদা বিদ্যমান সামান্য কৃষ্ণ মহারাজ মহারাজ আসবে উন্মত্ত যে সদা গোপাঙ্গনা প্রেমী কাহু শক্তি ছিড়া হেব এক ঘটবে ভাবে করি শিরচ্ছেদ সেনাপতি বলে রক্ত প্রেরণা জিতিবা হারিবা হয়েছে ক্ষত্রিয়র ধর্ম এরু হারিবা পথরে শত্রু ঠারু পথগুঞ্জা দেবা নিরপক্ষে হই উচিত শাস্ত্র কহে হত্যা বা প্রত্যক্ষে শত্রু জিতবা বা ভক্ষসে বই অর্থাৎ নিধন করিবা শত্রুকু Yeah.